الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته في رحمته وأمته وقيل خدرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين والمفسرين والمحدثين وصوفية المحققين وجميع الملائكة المقربين والكرمين شرع خطابتنا بالأخضر بالعباس بالملك وإلى خطابتنا بالإبراهيم وإسماعيل وهجر وصالح عليه الصلاة والسلام عبار لأبينا سيدنا آدم ومن سيدتنا حواء على المسجد وما تناسل بينهما إلى يوم الدين وإلى حضارة سيدنا سلطان العلي الشيخ القدير الجيلاني قدس المشروع العزيز وإلى حجة الإسلام الشيخ الحبيب محمد بن محمد الغالي وإلى حضرة الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك بن عبد الوهاب وإلى حضرة أئمة الأربعة المجتهدين حضرة الشيخ إمامنا أبي حنيفة وإلى الشيخ إمامنا مالك بن أنس والشيخ إمامنا محمد بن إدريس الشافعي الشيخ إمامنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وإلى حضرة الشيخ ياسين البستامي وإلى حضرة الشيخ الحسن الأشعري أنصت الماتريدي وإلى الشيخ الحسن الشاذلي والشيخ ابن عطية السكندري وإلى الشيخ محمد إسماعيل البخاري وإلى الشيخ بكر الباقلاني وإلى الشيخ الأشعري الشيخ المحالي الشيخ السكندري وإلى الشيخ أحمد أبي الأبس المرسي وإلى حضارة مصنف هذا الكتاب حضرة الشيخ صالح بن سليمان العطراني وإلى حضارة شارع أبي عبد المعطي محمد نووي البكاني وإلى حضارة وسيلة الزمن ووانه والجن العليا والعلماء من مشارق الأرض المغارب والبر والبحر سجل العليا في الجو منظورا وبالمشهد السبسنا والإسفل المعين شيخنا وقدوتنا الرشيد بين محمد طلعت البغدادي وإلى الرشيد بين الشيخ شمعري الشيخ محمد الشيخ يشهد سمسور الشيخ بين منصور مصر نمبر بين علي منصور الشيخ بين بسودان وإلى محمد الشيخ dua hari dicapai mahfuz bayi marzuq timur mahfud kantor masih melihat kisah bayi Muhammad Badr bin Hayy orang wala rahmatullah dan saratu Subhailan Muhammad wasbis Muhammad Badr Hasan Syahna Haji wa bin Qasim Haji salam وأوصله وغفور رحيم وحسين وأوصله وغفور وحسين وأسأله وقلب ومن يتعلق به وإلى من أجازنا إلى انتهائه وإلى جميع والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأجدادنا وأجدادكم وأمتنا وأمواتكم ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض المغرب والبر وبحرها ومن ضاف الأطراف باللدن آدم إلى يوم القيامة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله
Bismillah ma sya Allah, la yasrifu ta'una illa Allah. Bismillah ma sya Allah, la yasrifu a'da ad-din illa Allah. Bismillah ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ketikane Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa isun kelan nyebut asmane dan kanten asmane asma Allah. Ar-Rahmani kang paring nikmat kelawan agung ini. Ar-Rahim kang paring nikmat kelawan lembut nikmat. Ar-Rahman al-Mun'im bijala bijalali ilmi haq. Ar-Rahim al-Mun'im bitaqa'iha. Jadi Ar-Rahman itu kang paling rahmat, kang paling welas ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahim kang paling welas ing dalam akhirat lho kok paling mukmin. Kiai Jawir maknane artinya apa? Ar-Rahman itu irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Allah niku rahman kepada siapa saja, baik mukmin atau bodoh. Makanya walaupun gak mukmin tetap saja mendapatkan rahmat Allah. Ya faktanya diberi makan oleh Allah, diberi nikmat macam-macam oleh Allah. Makanya orang itu irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihnilah wong-wong sing ning bumi aja ngeblok masih ning Islam, aja diblok. Maka yarhamukum man fis sama, maka akan dicipta oleh malaikat yang ada di langit. Jadi selain muslim bukan berarti kita harus tidak wahai, tidak wahai. Enggak boleh Nabi Ibrahim saja doakan. Jadi Nabi Ibrahim diberi kasyaf oleh Allah tentang alam. Jadi tahu ada orang ini tak benar, orang ini maksiat kepada Allah. Didoakan mati oleh Nabi Ibrahim, ditegur oleh Allah. Itu bukan urusanmu. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Tuhan Kanjeng Nabi itu Allah mati qaumi fa innahum la ya'lamun. Memang dulu pernah doa, mudah-mudahan kaum ini dilaknati oleh Allah. Jangan laknati, Ustaz. Itu bukan urusan. Makanya kadang-kadang kita tidak terasa dengan
kita menjalankan ibadah kayak sudah benar, karena kita menjalankan ibadah ya memang sudah benar, tapi karepe nafsu polis yang lain. Ada orang dilaknatkan oleh Allah. Muhabis orang kayak pengiran itu bisa muhabis. Ar-Rahim, jadi wongnya gak ada maknanya. Tamu paling bolas bloko paling wong. Lah Ar-Rahim ini rahmatnya Allah di akhirat khusus kurang. Ayi kulli ismi, bismillah gitu. Bismillah niku kan ismullah. Tulisannya mesti kan ngeten. Abba, hamzah wasol, terus sin, terus mim. Bismillah. Kan mesti ada hamzah wasolnya. Lah hamzah wasol itu memang kalau di tengah kalimat tidak bisa berbunyi lempit. Bismillah. Loh, tapi justru Bismillah ini hamzah wasolnya enggak ada. Sampai kita tahu mikir di video. Itu dari ismun kan. Bismillahirrahmanirrahim, terus pakai ibad Bismillahirrahmanirrahim. Lah kata ismun itu kan hamzahnya hamzah dari kata sumur. Bismillah. Mestinya hamzah wasal, tapi kok ini hamzah wasal enggak ada. Ini alasannya apa? Silakan tanya pada rumput yang Aibikul lismin tegese disebut kelawan saben-saben asma suwiji min asma'i dzati kang salah saking pira-pira asma'i dzat al-a'la kang maha luhur al-mausufi kang den sifati bi kamalil af'ali kelawan sempurnane pira-pira penggawe. Jadi zat yang mausuf bi kamalil af'ali au bi iradati dzalika utawa persifatan kelawan ngarepaken ngersakaken mengkono-mengkono af'al. Jadi Allah ini adalah Zatil A'la al-Mawsuf bi kamalil af'al au bi iradati dzalik. Dan yang bersifatan dengan kesempurnaan af'al atau bersifatan dengan menghendaki af'al. U'alifu kata musonef u'alifu manggil sobat insun utabarikan haliwong kang alam barokah au musta'inan utawa haliwong kang nyuwun pitulung fassarahu mertelaaken utawa nafsiri utawa mertelaaken ing bismillahirrahmanirrahim bidzalika kelawan mengkono bikul ismin min asma'illah sapa syekhuna Ahmadu Ad-Dimyati, Syekh Ahmad Dimyati fi hasyatihi ing dalam hasyai Syekh Ahmad Ad-Dimyati ala usul fikih ing atase usul fikih. Ibtada'an awiti sapa al-musannif fi musannaf kitabahu ing kitab iki musannaf bil basmalati kelan waca bismillahirrahmanirrahim. Ibtida'an korona manut bil kitabi lan kitab al-azizi kang mulya fi ibda'ihi ing dalam oleh ngawiti al-kitab biha kelawan basmalah haifil lauhil mahfudhi tersin dalam lauhil mahfud. Jadi musannifu hadal kitab ngawiti ini dengan bismillahirrahmanirrahim semata-mata iktidaan bil Qur'anil Karim. Sebab di lauhil mahfud Al-Qur'anul Karim ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim.
au ba'da jam'ihi utawa ing dalam sause ngumpulaken kitab patarti lan ngurut-ngurutaken kitab fil mushaf ing dalam mushaf. Wa amma ma'ana pun utawi hadis ruya kang den ceritaken apa rupane anna awwalama rupane maruya anna awwalama setuhune kawitane perkara kata bau kang nulis ing opo al-qalam iku anak tawwab dawuh anak tawwab wa ana atubu ala man taba ana utawi insun Allah iku at-tawwab dan kang akeh trimo tobaté wa ana utawi insun iku atubu trimo tobat sapa insun ala man ing atase wong tabah tobat sapa man wa amma maruya iku fawwa wa amma maruya iku fawwa mongko utawi ma iku fisaqil arsy ing dalam sokone adapun hadis yang menceritakan anna awwala ma katabahul qalam anna tawwab wa ana atubu ala man taba itu tertulis di dalam Jami' hadis yang menceritakan bahwa yang pertama kali ditulis oleh kolam itu adalah dawuh ana tawwab wa ana atubu ala man taba itu maksudnya adalah kolam yang menulis di dalam tiangnya Anas. Satu iktidaan bil kitabil aziz, yang kedua waqtihalan lan korona melestariaken anut wa iqa'atan lan kabukti taat di amrihi mari perintah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi dalam doa kanjeng Nabi ngendika inna awwala ma indahu inna awwala ima pelokone qaulihi ngendika inna awwala masune kawin-kawinan ibadah kata bau kang nulis ima opal kolam iku bismillahirrahmanirrahim dawuh bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia musonnet ngambil kitab niki diawali dengan bismillah karena mengikuti Al-Qur'anil Karim, dan yang kedua karena mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya inna awwala ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang menceritakan anna awwala ma katabahul qalam ana tawwab wa ana atubu ala man tauba ala man taba itu tulisan yang ada di tiangnya Anas. Makanya kan Nabi merintahkan fa'idha katabtum kitaban faktubuha fa'idha katabtum mengkenalikan nulis sopa sirul kabeh kitaban ing kitab faktubuha mongko nulis sopa sirul kabeh ing bismillahirrahmanirrahim awalau ing dalam kawinan awalau ing dalam kawinan kita wa ya utai bismillahirrahmanirrahim iku miftahu kulli kitabin kawinane saben-saben kitab unzila kang den turunaken apa kitab walam manazala lan semangsane temurun alaya ing atase ingsun sapa Jibril malaikat Jibril biha kelawan gawa bismillahirrahmanirrahim a'adaha mongko baleni sapa malaikat Jibril bismillahirrahmanirrahim alasan kelawan ping telu wa qala dawuh sapa Jibril dawe hiya laka wa li ummatik dawe hiya laka wa li ummatik hiya utai bismillahirrahmanirrahim iku laka kagem panjenengan kanjeng Nabi wa li ummatik lan kagem umat panjenengan.
famurhum mongko perintah panjenengan ing umat perintah la yadahuha ojo nganti ninggal sapa umat ing bismillahirrahmanirrahim fi syai'in ing dalem suwi-wiji min umuri saking kastama saking biro-biro perkarane umat. Begitu juga bismillahirrahmanirrahim waktu malaikat Jibril alaihissalam suwanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pertama dibentuk bismillahirrahmanirrahim, maka malaikat Jibril mengulang 3 kali dan malaikat Jibril dawuh ya Rasulullah hiya laka wa li ummatik. Bismillah ini kagem panjenengan lan kagem umat-umat panjenengan. Oleh karenanya perintahkanlah umat panjenengan jangan sampai meninggalkan bismillahirrahmanirrahim di setiap urusan apapun. Fi syai'in min umurihim, di dalam urusan apapun jangan meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya bismillah yang membaca bismillah yang diperbolehkan, tidak boleh umpamane biaran baca bismillah itu memang diharamkan, minumnya haram, membaca bismillahnya ya tidak boleh, sesuatu yang diharamkan. La yada'uha fi syai'in min umuri, jangan sampai umat panjenengan Nabi meninggalkan bismillahirrahmanirrahim di dalam urusan apapun fi syai'in min umuri. Sebab fa ini karena sunni ikulah ini karena sunni ikulah ada orang tinggal sobai sunni bismillahirrahmanirrahim tarfat ain lawan sak kedai mereka munglu nuzilan semasa den turunaken apa bismillahirrahmanirrahim ala abika ing atase bapak panjenengan Adam rupane Nabi Adam alaihi salam wa qala lagi kaya mungkin lam ada al-malaikatu utawi para malaikat. Makanya kata malaikat Jibril kanjeng Nabi perintahkan umat jenengan untuk membaca bismillah di dalam setiap urusan apapun, sebab kata malaikat Jibril saya sendiri tak pernah meninggalkan bismillahirrahmanirrahim seketik dia meninggal sekejap mata mawon kedipnya mata tidak pernah meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Mulai bismillah diturunkan kepada Abina Adam alaihissalam. Begitu juga malaikat selain malaikat Jibril juga tidak pernah meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Ini pernah dulu ada almarhum Bayi Suja. Nah, ini nek mendika akan itu dungat rajutan. Apa doa rajutan itu? Membaca bismillahirrahmanirrahim sehari semalam 1000 kali. 1000 kali dan dilatih setiap apapun jangan meninggalkan bismillah. Mau pakai baju bismillah, pakai songkok bismillah, harus seluaran bismillah, waktu bismillah, nganggo sandal bismillah, dilatih. Ini cuma rajutan dilatih. Nah, ini ilmu kadang-kadang nggak ditemukan sampai mulai kecil. Makanya guru-guru dulu wong sepuh itu mengatakan apa yang bismillah ya ini hatinya ya ini, jangan tinggalkan bismillah. Ini demi
diminta saat oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena malaikat Jibril sendiri mulai Bismillah diturunkan kepada Nabi Adam Alaihissalam tak pernah meninggalkan. Begitu juga para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin akan sebut dalam riwayat suci. Apa sih tersebut? Idza katabtum nalikane nulis sapa sira kabeh kitab ing kitab. Faktuhu moko nulis sapa sira kabeh fi awwalihi dalam kalutan kitab nulis Bismillahirrahmanirrahim. Ing lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Menulis apa saja silakan nulis Bismillahirrahmanirrahim. Para mani nulis sinya. Wa idza katabtumuha lan nalikane wis nulis sapa sira kabeh Bismillahirrahmanirrahim faqruha moko maca sapa sira kabeh Bismillahirrahmanirrahim. Mau nulis apapun ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dulu menulis Bismillahirrahmanirrahim, setelah ditulis waruyalan dan ceritakan anu saking kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Opo anu saking kanjeng Nabi ibu kola dawuh sapa kanjeng Nabi. Dawuh takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu dawuh budi pekerti sapa sira kabeh bi akhlaqillah kelawan akhlaqi Allah. Dawuh budi pekerti kelawan akhlaqi Gusti Allah. Wala sakkalan ora ana mamang, wala sakkalan ora ana mamang iku mawujud anna adatahu setuhune pengadatane Gusti Allah Ta'ala fibtidai kulli suratin ing dalem mawiti saben surah iku al-ityanu nekani bil basmalah lawan basmalah itu masdar. Basmalah itu basmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan bahwa mubas wa nata mubasmalun basmilatu basmil mubasmalun mubas siwa baru atin kang sajane surah Baqarah. Jadi kebiasaan Allah Jalla wa'ala tidak diragukan lagi setiap memulai surah itu ada Bismillahirrahmanirrahim selain surah Baqarah. Makanya ikuti kebiasaan Allah. Kanjeng Nabi dawuh takhallaqu bi akhlaqillah. Panahnu utawi kita iku makmuruna dan perintah kabeh. Panahnu utawi kita, panahnu mongko utawi kita iku makmuruna wong kang den perintah kabeh. Perintah di kelawan ityan bil basmalah. Wa amalan di samping takhallaqu bi akhlaqillah. Setiap mulai apapun baca Bismillahirrahmanirrahim lan krono ngamalaken bi hadis Abi Dawud dan lawan hadis Imam Abi Dawud wa qalilan ya Abi Dawud rubane hadis kullu amrin dzibali la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fa abtar atau fa aqta atau fa ajda. Kullu amrin hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud kullu amrin utai saben-saben perkara libal kang anduri tingkah bagus kang anduri tingkah mulya sikap-sikap perilaku yang baik la yuddahu kang ora dikawiti fihi ing dalem amrin libal apa Bismillahirrahmanirrahim melakukan Bismillahirrahmanirrahim iku fawa mongko utai kulo amrin iku abtaru kaya hayawan kang tugel anggautane
au aqrahu utawa tegese hayawan kang tugel gegotane au asdamu utawa kaya hayawan kang buduken wal balu utai manane bal dibalik iku asyarafu tingkah kang mulya wal azmatu lan tingkah kang agung awil halu utawa tingkah wasyakulan kelakuan alladhi yusa'an yuktamu kang den pentingaken apa bilati syar'an ing dalam syar'. Jadi dibalik itu artinya tingkah kang mulya, tingkah kang agung utawa perilaku yang dianggap penting oleh syara'. Itu namanya ghibah. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau memulai ucapkanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau tidak diawali Bismillah, itu kayak hayawan yang terpotong anggota tubuhnya. Busikile siji ngono. Artinya apa? Sesuatu itu kurang barokah. Ibarat makanan, kalau kita bacakan Bismillah ini dimakan oleh setan yang berdasir Bismillahirrahmanirrahim. Wa maknal ihtimami utai maknane mentingaken bihi kelawan alladhi utawa sya'an tadi. Maknane alladhi yuhtabu di sya'an, kembalinya ke situ. Wa maknal ihtimami utai maknane ihtimam mentingan utai maknane mentingaken bihi kelawan alladhi utawa sya'an iqtolabuhu nupriksaan au ibahatuhu utawa menangaken sya'an. Contoh Allah yakuna lan yetok ora ana apa sya'an ora ana iku muharraman den haramaken lidati krana allati sya'an wala makruhan lan ora dimakruhaken lidati krana allati sya'an lakin latu lalu tetapi ora dipurih apa al basmalah maca bismillahirrahmanirrahim ala muhaqqaratil umuri ing atase pira-pira perkara kang den inakaken. Contone alas kakan si zabalin kaya dene nyapu teletong. Kaya dene nyapu teletong. Nah, ini tidak dianjurkan membaca bismillah. Tapi artinya alladzi yuhtamu bihi syar'an, artinya alladzi yuhtamu bihi syar'an itu menganjurkan atau sesuatu yang diperbolehkan. Contoh, sesuatu itu hendaknya tidak diharamkan, hendaknya tidak dimakruhkan, itu dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuatu yang hina, menjalankan sesuatu yang hina, yang dianggap remeh oleh syara', nah, itu tidak dianjurkan baca Bismillah. Kayak nyapu ketong, nyapu tembelek, nah, itu kan sesuatu yang hina. Walau tutlabu lan orang dipurih apa basmalah li fikri karena fikir al-mahdi kang murni kat tahlili kaya dene tahlil. Ini tidak dianjurkan membaca bismillah. Tidak perlu la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Tidak dianjurkan membaca bismillah untuk murninya zikir. Wa qala syekhu lan dawuh Syekh Umairah ngendikane wal balu aidan al qalbu wal balu, menurut Syekh Umairah menegaskan wal balu utai maknane balu aidan
Alimalik kaya dene arti asyaraf wal azmah iku al-qalbu hati. Kalau menurut Syekh Umairah artinya zibalin, bal itu artinya qalb. Ka'annal amra kaya studi perintah li syarafi karena mulyane amr wa adudihi lan adudi amr iku malaka miliki opo amr soh qalba sahihi ing adine wong kang duwe amr istiwali karena ketungkuli sahih di lawan wafi utawi huruf fi qawlihi wa fi qawlihi fihi ngoten. Wa fi utawi huruf fi qawli kan tetep ing dalam dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh fihi ing dawuh fihi niku ora fihi. Wa fi qawlihi fihi ngoten tadi. Wa fi utawi huruf fi qawli kan tetep ing dalam dawuh Kanjeng Nabi ngendika fi ing dawuh fi iku lisababiyah korona itu fa sababiyah. Ala qiyasi qawli ingatasi qiyasi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ta'alati mar'atuna takholat mlebu sapa imro'atul wong wadon anaro neraka bihurrotin sebab kucing. Jadi ini ngene kullu amrin tibalin la yudau fihi utawi setiap perkara dibalengkan andeni tingkah mulya tingkah bagus la yudau kang ora dikawiti fihi sebab amrin tibal opo bismillahirrahmanirrahim iku bahwa tadi fa'ifak sababiyah kiasnya dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takholatin imro'atun nar takholat melebu sapa imro'atun wadon antara menapa fibrotin sebab cing di kontrol sebab kucing ai bisa bagi adri sekelawan sebab buroh habasatha neker habasatha neker sapa imro'ah inhirra. Jadi dikurung boten dipakani belas ya. Sebab ngurung kucing gak dikasih minum gak apa perempuan tersebut masuk neraka. Tahalati mura'atun nar fi hurmah wa ya utai imro'ah iku imro'atun wong wadon mimbar Israel saking kaum Bani Israil wal abtaru tai maknane abnar iku maktubun nabi hayawan kang tugel buntute wal apa utamane apa iku manwa utiat kang ditugel apa ya dahu taman loro iman au a'adahuma au ihdahuma utawa ditugel apa salah sijine iya. Itu artinya apa? Orang yang kedua tangannya dipotong atau salah satu. Wal ajdam utamane ajdam lapan aja bidzalik lan moral al mujamati kang den titik siji hal iku al maqtu'ul yati wong kang den tugel tangan. Wakila lan den ucapaken apa kang den ucapaken adzahibul anamini utai maknane apa iku wong kang ilang ros-rosane sikile wong kang ilang biro-biro ros-rosane sikile arti arti ajdam arti ajdam wakila
arti ajdam wa qila al-bahibul hanabi wa qala nadawu sopo al-barmawi imam barmawi ngendikane buah utawi ajdam nek menurut imam barmawi iku ilatun penyakit makrumatun kang kinawruan fahuwa mongko utawi ajdam iku mimba tasbih saking babi nyerupakan al-balihi kang balik kang. Jadi menurut Imam Barmawi niku asdam niku tadi penyakit budukan gitu. Jadi saking kerasnya budukan. Nah itu kayak orang yang terpotong kedua tangannya atau kaki. Wa ma'nal hadis utai maknane hadis. Wa ma'nal hadis utai maknane hadis. Iku kullu syai'in lahu syaraf. Iku kullu syai'in utawi saben-saben suci-suci. Kullu syai'in utawi saben-saben suci-suci. Wa makna hadis utai maknane hadis iku kullu syai'in dawu kullu syai'. Kullu syai' utai saben-saben suci-suci. Lahu kang iku tetep kadune kulli syai'. Syarafun utai kemuliaan wa azamatun kaagungan. Au kullu syai'in utawa saben-saben suci-suci yutala bukan terpuri apa syai' au yubahu utawa diwenangaken apa kullu syai' au kullu syai'in utawa saben-saben suci-suci lahu kang iku tetep kadene kulli syai' qalbun utawi ati ayang liku tegesi miliki apa kullu syai' qalban ing ati la yudahu kang ora dikawiti bisa babila likasyai lawan sebab mengkudu suci-suci opo bi bismillahirrahmanirrahim melafaz bismillahirrahmanirrahim iku bahwa obare kullu syai pertama mau iku bahwa mengkota kullu syai iku bahwa mengkotawi kullu syai iku kal hayawan dibanding hayawan al-maktu'ul nabi kang den tugel buntute au kama utawa kaya dene wong upiat kang den tugel apa ya daun tangan loro neman au kama utawa kaya dene wong zahabat kang ilang apa ana mihu diro ros-rosan neman au kama utawa kaya dene wong bihika iku tetep selamat junamun utawi buduken fi naksihi ing dalam cacateman hinaksi ing dalam cacateman wa aibihi lan celateman syar'an ing dalam syar'an wa intama lan senajan to sempurna sokoman hisan ing dalam ketinggalan. Jadi maknanya hadis ini setiap apapun perilaku yang punya kemuliaan atau perilaku yang diperbolehkan, perilaku yang dianjurkan, atau perilaku yang mempunyai kemuliaan dengan sebab tersebut, sebab perilaku tersebut kok tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu seperti hayawan yang dipotong apa ini buntute ekornya, atau seperti orang yang kedua tangannya terpotong atau salah satu, utawa kaya uwong sing rasa-rasane iki ditugel
ros-rosan kaki ini, ros-rosan tangan. Atau sedih-sedihnya, atau kayak orang yang punya penyakit zina. Secara zakat, walaupun kelihatannya secara fakta orang itu normal, sempurna kelihatannya, tapi secara syarat koyo umum penyakit tidak ada barokahnya. Sesuatu tidak akan sempurna tanpa dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dipalang dan sulaya fil basmalati ing dalam masalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dipertentangkan sing ikhtilaf? Apa hal dia ayatun minal Fatihah? Hal dia ana takutai basmalah iku ayatun termasuk ayat minal Fatihah sampai Fatihah, wa min kulli suratin lan termasuk ayat saben-saben surah. Ini khilaf. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat minal Fatihah dan ayat min kulli surah. Apa termasuk ayat dari Fatihah dan juga ayat setiap surah. Ini khilaf. Fa'inda Malikin monggo ing dalam umbi Imam Malik annaha laisa ayatam minal Fatihah. Monggo ing dalam umbi Imam Malik annaha monggo fa'inda Malikin monggo tetap ing dalam umbi Imam Malik opo annaha laisa ayatam minal Fatihah. Setudi basmalah iku laisa ora ana basmalah, ora ana iku ayat termasuk ayat minal Fatihah saking Fatihah, wala min kulli suratin ora termasuk ayat saking saben-saben surah. Menurut Imam Malik, tidak termasuk ayatun minal Fatihah. Makanya nikmat Maliki membaca Fatihah di dalam sholat itu tidak dibaca karena mengatakan itu tidak termasuk ayat dari wa inda Abdillah Mubarak lan menurut dalam buku Abdullah bin Mubarak opo anna ayatun min kulli surah. Opo anna surah Fatihah iku ayat min kulli surah saking saben-saben surah. Menurut Imam Abdullah bin Mubarak, Fatihah Bismillah itu ayat setiap surah Al-Quran apa saja itu dimulai dengan Bismillah kecuali surah Barokah. Wa inda Syafi'i lan dalam Imam Syafi'i opo anna ayatun minal Fatihah. Setuhun di basmalah iku ayat minal Fatihah di saking Fatihah. Watarod dada fi'oiriha. Watarod dada lan diter-diter saka Imam Syafi'i fi'oiriha di dalam liyane Fatihah. Jadi menurut Imam Syafi'i Bismillah itu ayatun minal Fatihah. Makanya sholat wajib Fatihah Bismillah itu ditigo menurut madhab Pataroda tapi olehnya diter-diternyuan istilahnya khilaf. Selain Fatihah khilaf menurut Imam Syafi'i. Selain Fatihah. Walau yakhtalifu lan ora persulayan sapa ulama. Fiha ing dalam basmalah fil namli ing dalam surah Naml. Fi addiha ing dalam bilang-bilang basmalah bilang Qur'ani saking Qur'an. Nek Bismillahirrahmanirrahim yang ada di surah apa?
Allah taktuni alaya waktu ini muslimin. Pertama sebuah namun bebas dengan bebas. Di surah Nahl, nah itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ulama sepakat tidak ada yang khilaf bahwa Bismillahirrahmanirrahim yang ada di surah Nahl itu termasuk ayatun minal Qur'an dan tidak khilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa, wong pinter khilaf itu biasa dengan landasan hadis, ayat. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, membaca Fatihah di dalam sholat itu tidak wajib. Yang wajib itu Quran. Membaca Al-Quran itu kan ada itu. Ayatnya itu. Landasannya Imam Abi Hanifah. Faqra'u ma tayassara min. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah sesuatu yang gampang dari Al-Quran. Yang bisa mana Quran itu yang dibaca. Ya memang khilaful a'imah rahmatul ummah. Dengan perbedaan imam-imam itu menjadi rahmat bagi ummah. Betul itu. Faktanya iya. Mubasyarah itu menurut mazhab Syafi'i kata. Menurut Imam Abi Hanifah betul. Nah, andai kata mengikuti Imam Syafi'i di waktu tawaf itu sangat mungkin mubasyarah kepada orang lain saking desak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasilan itu setengah saking biro-biro kasiyati basmalah idza tala utawi dawu idza tala. Ini kasiyati basmalah. Idza tala nalikane maca sapa wong ing basmalah. Ida tala nalikane maca sapa wong. Ida tala sahsune. Ida tala sahsune. Wa min khawasilan kustakasi kek biro-biro khosiyai basmalah. Ana ida tala utai dawu ida tala. Nalikane maca ing basmalah sapa sahsun wong suci dan nawe ing dalam nalikane ngarepaken turu. Arep turu masa waktu turu ya maca bismillah turu. Arab kita nawi dalam nganalikan ngarba turu ehda kelawan ping siji wa isnaro puluh kapane marrotan ambalane amina mongko aman sopo saes amina mongko aman sopo saes tel kalailata ing dalam mongko aman bina syaitani saking setan wa amina aman opo baituhu umai saes aman binasir koti saking kecolongan kemalingan binasir koti saking kemalingan saking kecolongan wa aminalan aman sopoman sopo saus bin mautil fajati saking mati kaget wa ghairi dzalika lan diyani mengkono amina tilkal laila minasyaitan minal balaya saking biro-biro bilai afadahu awal faidatin wa min khawasiha
sapa Ahmad As-Sawi Ahmad As-Sawi. Jadi khasiatnya kalau mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim, ini dijaga oleh Allah, diamankan oleh Allah dari setan, rumahnya aman dari kecolongan pemalingnya dan aman dari mati mendadak dan wilayah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi puji ayat tanah utegese manuk bil kalami kelawan kalam alal jamili ing atase zat kang elok dan kang bagus, al-iftari kang bangsa ikhtiar, kang bangsa permilih, ma'a jihatin tabjili sertane arah-arah ngagungaken wa taqdimi lan tegese ngagungaken sawa'un iku padha kana ana apa hamdu ana iku fi muqabalatin nikmatin ing dalam bandingan nikmat amla utawa ora iku mustahikun amla utawa ora fi muqabalatin nikmat iku mustahikun iku mustahakun bihaqi iku mustahakun bihaqi lillahi badwine Allah. Jadi puji petang perkara itu yang punya Allah. Ngalem dengan ucapan yang ikhtiari kepada Allah, dengan jihad ngegungan Allah, baik puji itu puji nikmat atau tidak, itu yang punya Allah. Wa hadza wal hamdul lughawi, wa hadza utawi iki tanah buaya tanah iku alhamdu puji al-lughawi kang bangsa bahasa, kang bangsa lugah. Pulibat dan puri opo al-bida'atu ngawiti di kelawan hamdil lughawi wa alhamdu ana pemutai puji al-istilahi kang bangsa istilah iku falatut labu mongko ora disupri opal bida'atu ngawiti dia kelawan hamdil istilahi wa huwa utai hamdul istilahi iku fi'lun penggawe yang dulu kang nuduhaken apa fi'al nuduhaken ala ta'dhimil mun'aini ing atase ngagungaken tenggat kang paring nikmat min haitsu qauli saking segi anane mun'ain iku mun'aiman zat kang paring nikmat iku mun'aiman zat kang paring nikmat al-hamidi ing atase wong paling nikmat ing atase wong kang puji awil utawa liyane alhamid sawaun iku padha kana ana apa wae kamu fi'lu oleh kaulan ucapan pengucap di lisan lisan awil tiqadan utawa iktiqad bil janani la biro hati au amala utawa rupa pengamalan utawa apa fi'l iku rupa perbuatan bil arkani lan bil anggota badan allati ya kang utawi arkan iku al-Allahu biro anggota. Jadi yang dianjurkan itu adalah hamdul lughawi. Adapun hamdul istilahi niku betul diajukan untuk memulainya. Nah, hamdul istilahi niku sikap yang menunjukkan kagungan Gusti Allah
dari segi Allah itu orang zat yang paling nikmat kepada atas orang yang memuji. Baik fi'al liwau berupa ucapan utawa iktikor utawa berupa perbuatan anggota badan. Nah ini jenis hakul istilah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh au musbihil alamin disitan kang bagusaken wong alam kabeh. 5 korona barang-barang lapak tataan semangsani ngawiti sapa ke usul bil basmalah kelawan bismillahirrahmanirrahim iftitahan kelawan ngawiti hakikian kang bangsa hakikat kita tahan mongko ngawiti sapa ke usul bil hamdalati kelawan hamdalah iftitahan kelawan ngawiti biqofian kang bangsa biqofi kang bangsa sandaran jam'an korona ngumpulaken baina hadis ayil basmalati ing dalam antarane hadis lurune basmalah wal hamdalati lan alhamdulillah. Jadi di waktu musannifu hadzal kitab mulai bismillahirrahmanirrahim secara hakiki konten secara ibadah musannifu hadzal ngawiti dengan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillahirabbil alamin. Karena ada dua hadis yang menegaskan kullu amrin dibalin la yudha'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Ada kullu amrin dibalin la yudha'u fihi alhamdulillahirabbil alamin. Waktidaan lan krono manut waktidaan lan krono manut bil kitab lawan kitab Al-Qur'anil Karim ayat wa amalan lan krono ngamalaken bi hadis dibaca kelawan hadis Imam Ibnu Majah rubani bi hadis Ibnu Majah rubani kullu amrin dibil utawi saben-saben perkara dibalik kang anturi kang bagus layu tahu kang ora dikawiti fihi sebab kuli amri riban Allah alhamdulillah iku bahwa mongko utawi kuli amr iku asdamu koyok hayawan kang buduken wa fi riwayatin asbi dalam riwayat suci disebut bahwa mongko utawi kuli riban amri riban iku apa koyok hayawan kang tukul buntuti wa fi riwayatin wallahu a'lam.